Hindi pa tapos ang laban. Nasasakay na kayo. Pinalalamang lang daw kayo. Baka ito na nakahabol. Oo, di ba? Yan. Inatay mo yan. Steal by Maubog. Wala. Coast to coast. 11. Hindi makatira. 11. No good. Rebound by Deo Campo. Deo Campo with the floater in short. Esong. No good. Maubog, wala na naman. Foul. Wala na. Deo Campo, 4-3. Short. Bigay daw, pare. Ibigay mo daw. Foul. Meron pa isa. May isa pang bola. Tigas no? Pangboy si siya rin, Boss Steven. 8. Pinasa kay 11. Pinasa sa Gis. Gis with the floater. Sayang, hindi pumasok. Pastos sana si Maubog. Libre-libre, Deo Campo, 2 points. Dalawa na lang po ang kalamangan ng mga bata. 8 with the floater. Floater shot. Rebound, Maubog. Boom, Maubog. Nang mama na, wala pa din. Gis. Pinasa sa 11. Foul. Once. Wow! Mahirap na tira yun. 2 points. Baliano. Magdadala ng bola. Pinasa kay Esong. Esong. Pabalik kay Baliano. Baliano. Floater. Off the glass. 2 points. Once. Pinasa. No good. Rebound. Fadeaway shot. No good. Rebound niya pa rin. Tira mo pa rin. Libre-libre. Kaya Club 2 points. All 21 na po ang score. Oras natin 6 minutes and 39 seconds. Once. Once. Fake. Shoot. No good. Rebound. Maubog. Maubog. No good na naman. Maubog. Napakamalas mo naman. Foul. Wala. Ocho. Once for 3. No good. Rebound. Baliano, nagkakalang bola pinasa kay Maubog. Maubog ng mamanan. Wala pa din.
good. Bonus free throw tayo. Tira ko, rebound ko, foul. One foul. Pagbog. Steve. Libre. Yes, sir. Pumasok din. Ocho for three. No good. Baliano binato. Outside. Oras natin 4 minutes and 22 seconds. Ocho for three. Short. Boom. Binato ang bola. Nasa loob ni Kayabiyab. Para itira. Napakaganda naman doon. Fade away. Shot by Kayabiyab. No good. Save ball. Last touch mo doon yung Baliano. White ball. Apat na lang ang kalamangan. Kayang-kaya pang umawi. 8. Pinasa. Kay 11. Dos lamang. Still no good. Yes, sir. 2 points. Bobo. Napakoy na lang si Rep doon. G's floater, no good. Nandun sa pare, 2 points. Oras natin, 2 minutes and 45 seconds. Binato, libre, bumantay daw kayo. No good, rebound. Baba. Naiwan yung bola. 11. Pinasa kay 8. 8. In and out. Rebound ulit. Tinira. Wala. Baliano last touch. Same ball. Shot clock natin kat 11. Segundo. 11. Pinasa kay pare. For 3. No good. Rebound Baliano. Baliano lang mapadali. Naghahanap ng papasahan. Steal nga ba? Dalawang bata na yan, ibigay mo na. Last. 2 minutes. 8. Offensive foul. 1 minute, 35 seconds. Glove, no good. Rebound, Eso. Rupert. No. Not counted. Huli ka. No good. Science. 1 minute. What foul? Isa daw. Kaya pa bumawi. 4 lang yan. Kaya for 3. No good. Short. Baliano.
Pinasa kay Elviap, pabalik kay Bogbog. Nag-iisip si Bogbog. 6 seconds to shoot. 3, 2, 1. 8, 4-3. Dalawa lang yan. 27-29. Balyano, libre-libre, pinasa kay Neo Campo, pabalik kay Kiben. Paul. Elviap. Free throw game tayo. 5 seconds na lamang mo ang nalalabi. Free throw shots. Good. Sama. Yes, sir. Kaso walang 4 4 points. Kaso walang 4 Tumira sa logo, 4 points. Uncounted nyo. Pakita nyo sa 3. Di ba tapos? 5 seconds pa yan. Suko agad, suko. Sumuko.